सो हेलो डियर स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ ब्राइट लर्नर्स आउ गोटे फ्रेश वीडियो तुम मानक स्वागत। तो पिला माने जो माने भी हमर पूर्व वीडियो देखि नांती बा मैथ स्पेशल क्लास 1 वीडियो टी देखि नांती से माने हम एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि किंबा मो आई बटन रे मु दे देछि लिंक सेठी को जाई से वीडियो टी को देखि परिबो हला। तो समय नष्ट न करी आमे प्रश्न आड़े देखिबा चलो। एक नंबर प्रश्न कौन कहिछि पार्श्वस्थ चित्र रे गोटे वर्गचित्र को चारोटी समान आकार रे वर्गचित्र रे विभक्त करा जायछि। उत्पन्न होइतिबा चारोटी वर्गचित्रर परिसीमार समष्टि 42 सेमी हेले मूल वर्गचित्रर परिसीमा केते। तो देखो एठी प्रश्न रे कौन कहला ये गोटे वर्गचित्र अछि। ये गोटे वर्गचित्र देख आको चारोटी भाग रे विभक्त करा जायछि। तो चारोटी भाग रे विभक्त करा गले से कहला कोन ना उत्पन्न होइतिबा चारोटी वर्गचित्रर परिसीमार समष्टि 42 सेमी अर्थात जो चारोटी वर्गचित्र उत्पन्न हला एई चारोटी जाक वर्गचित्रर परिसीमार समष्टि 42 सेमी हेले मूल वर्गचित्र परिसीमा केते कहछि। तो देखो गोटे वर्गचित्र को ही भाग करा जायछि तेबे सबु बाहुर दैर्घ्य समान रहइबो कारण एई बाहुटी जेते एई बाहुटी मध्ये सेते ना नहीं समान। तेबे जेतेटी वर्गचित्र उत्पन्न होइछि तार सबु गुडी को बाहु समान। तेबे देखो केतोटी बाहु हैला गोटे दुईटी तीन चारोटी तेबे चारोटी जाकरे 16 टी बाहु अछि अर्थात 16 टी बाहुर समष्टि 42 देइछि। तेबे गोटे बाहुर समष्टि केते हबो 42 बाय 16 ना नहीं। तेबे सी कहला कोन मूल वर्गचित्रर परिसीमा केते एई वर्गचित्रटीर परिसीमा केते पचारिछि। तो देखो एठी 16 टी बाहु उत्पन्न हला एई चारोटी वर्गचित्र रे तेबे चारोटी जाको जोड़ी नेले गोटे वर्गचित्र होई जिवो ना नहीं। एही वर्गचित्रटीर परिसीमा केते पचारछि। तो देखो ठीक गोटे बाहु दुईटी बाहु तीनोटी बाहु चारोटी बाहु पांचटी बाहु छटी बाहु 1 2 3 4 5 6 7 8 एई 8टी बाहुर समष्टि केते पचारछि। तो 16 टी बाहुर समष्टि 42 तेबे 8टी बाहुर समष्टि केते हबो 8 1 8 दुगुणे 16 तो 1 21 दुगुणे 42 तेबे 21 आसिला एहार परिसीमा बुझिला पिला माने। तो देखो 2 नंबर जीवा जहा को भी बुझा पड़ुनी पुणी देखि नबो देखो 1 2 3 4 चारोटी बाहु मोठी क्लियर कर दउछि टिके देखिनियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 टी बाहु देइछि 16 टी बाहुर समष्टि 42 कहछि। तेबे पचारिछि से 1 2 3 4 5 6 7 8 एई 8 टी बाहुर परिसीमा केते पचारिछि बाहर कले केते हमर उत्तर 21 उत्तर आसिला। 2 नंबर देखो पिला माने गोटे आयत क्षेत्रर आकृति विशिष्ट कागज पृष्ठार दैर्घ्य 40 सेमी। तो देखो दैर्घ्य पचारला दैर्घ्य कहला 40 सेमी प्रस्थ 30 सेमी एहाको काटी 2 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट सर्वाधिक केतोटी वर्गचित्र प्रस्तुत करि परिबो। तो देखो एठी गोटे आयत चित्र अछि एही आयत चित्रर दैर्घ्य हला 40 एवं प्रस्थ हला 30 सेंटीमीटर। तेबे यार क्षेत्रफल केते हबो 40 इंटू 30 अर्थात 1200 सेंटीमीटर। तो सी कहला कोन ना गोटे पटरो आमे जदी एमिति 2 सेमी दीर्घ बाहु विशिष्ट गोटे वर्ग क्षेत्र लाखे आमे काटिबा तेबे
କେତୋଟି ଆମର ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ତେବେ କେତୋଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 2 × 2 କାରଣ ବାହୁର ସ୍କ୍ୱାର, ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ 2 × 2 4 ବର୍ଗ ସେମି। ସରି ଏଠି ମୁଁ ବର୍ଗ ସେମି ଲେଖିବାରେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ବର୍ଗ ସେମି ହେଲା, ଏ 4 ବର୍ଗ ସେମି। ତ ଦେଖ ଗୋଟିଏ 1200 ବର୍ଗ ସେମି ଭିତରେ 4 ବର୍ଗ ସେମିର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କେତୋଟି ବନି ପାରିବ? ଦେଖ 1200କୁ ଆମେ 4 ଦ୍ୱାରା ହରି ନବା, ତେବେ କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆମର? 4 × 3 = 12 0 0, ତେବେ 300 ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଲା। এই 300ଟି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏହି ଆୟତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଅପସନ ବି ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। 9 2 3 ର ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଙ୍କଟିକୁ ଲେଖି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ ଫଳ ଏତିକି ହେବ? ଅର୍ଥାତ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝ। 9 2 ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଦେଇଛି, ଏଠି 3। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥାତ କଣ? 3 ଏଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 9 ଏଠିକୁ ପଳେଇବ, 9 ପାଖରେ 2 ଅଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ପଡିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ବିୟୋଗ ଫଳ ବିୟୋଗ କରିନେବା। ବିୟୋଗ ଫଳ କେତେ ଆମର କହିଛି? 5544। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, 3 ରୁ 9 ଯାଉନି, ତେବେ କଣ କରିବା? ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଆମେ 1 10 ଆଣିବା ନା ନାଇଁ? ତେବେ ଏଠି 13 ହେଲା, 13 ରୁ 9 ଗଲେ 4, ଇଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଫେଡ଼ିବା ତେବେ 4 ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 6କୁ ଯଦି ଆମେ 2 ରେ ଫେଡ଼ିବା ବା ବିୟୋଗ କରିବା ତେବେ ଉତ୍ତର 4 ଆସୁଛି। ତ ଏଠି 6 ପକେଇବା, ତେବେ 6 ପକେଇବା ଖାଲି ନୁହେଁ, ଦେଖ 6 ପ୍ଲସ ଇଏ 1, କାରଣ 1 10 ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଏଠି 1 10 ଦେଇ ସାରିଛି, ତେବେ ଏଠି 6 1, 6 ରେ 1 ମିଶିଲା 7 ଲେଖିବା। ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? 7 ପକେଇବା। ତ ଦେଖିଦେବା ପୁରା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି 7 ପକାଇଲେ 7 ଅର୍ଥାତ କଣ? ଏଠି 1 10 ପଳେଇଛି, 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4, ଏଠି 2 ରୁ ଏଠି ଷ୍ଟାର ଜାଗାରେ 7 ପକେଇଛନ୍ତି, 2 ରୁ 7 ଯିବନି, ତେବେ 1 10 ପଡ଼ିଶା ଘରୁ 1 10 ଆଣିଲେ, ଏଠି 12 ରୁ 7 ଗଲେ 5, ଠିକ ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ତେବେ ଏଇ ଜାଗାର ତାରକା ଚିହ୍ନର ଅଙ୍କଟି କେତେ ହେବ? 7 ହେବ। ତ ଅପସନ ସି ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ। 0 1 2 3 ଓ 4 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୃହତ୍ତମ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଗଲା। ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର କେତେ ଗୁଣ ହେବ? ତ ଦେଖ ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କଲେ କେତେ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କଟି ଲେଖିନେବା, ତାପରେ ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ, ତାଠାରୁ ଟିକିଏ ଛୋଟ, ପରେ ସର୍ବସାନ, ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ନେଇ ଗଠିତ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଲେଖିବା? ନା ଆର ଓଲଟା 0 ଏଠି ଲେଖିନେବା, 1 2 3 4 ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ହେବ କି? ନାଇଁ, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। କଣ ନା 0 ଯଦି ଆଗରେ ରହିଯିବ ସିଏ
ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ 0 ଏବଂ 1ର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ନେବା। 0 ଲେଖିନେବା, ଏଠି 1 ଲେଖିନେବା। ବୁଝିଲା? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା 3ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର କେତେ ଗୁଣ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କ'ଣ ହେଲା? 30। ଆର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେଲା? 3000। ତେବେ 3000 30ର କେତେ ଗୁଣ? 3000କୁ ଆମେ 30 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିନେବା। 0 କୁ 0 କଟିଲା, 3 କୁ 3 କଟିଲା, 3 1 2ଟି 0। ତେବେ କେତେ ଗୁଣ ହେଲା? 100 ଗୁଣ। ଅପସନ ବି ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଠିକ ନୁହେଁ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇପାରେ। ଗୁଣିତକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦେଖ 5ର ଯଦି ମୁଁ ଗୁଣିତକ କହିବି, 5ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? 5, 10, 15, 20, 25 ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣିତକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ହଁ, ହୋଇପାରେ ନା ନାଇଁ? ସମାନ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସାନ ହୋଇପାରେ। ନାଇଁ ତ, ସାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ହେଲା ଭୁଲ। ଇଏ ହୋଇପାରେ, ଇଏ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଦେବା, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଗୁଣିତକ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ ହୋଇପାରେ। ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣ, ହଁ ହୋଇପାରେ। ଠିକ। ତେବେ ଆମର କେଉଁ ଉକ୍ତଟି ଭୁଲ କହିଲ? ଅପସନ ସି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେବ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି କୁଣ୍ଡର 1/4 ଅଂଶ ପାଣି ଘରର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି କୁଣ୍ଡର 1/4 ଅଂଶ ପାଣି ଘରର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା। 3/8 ଅଂଶ ପାଣି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦିଆଗଲା। ତେବେ କୁଣ୍ଡରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଅଂଶ ପାଣି ରହିଲା? ତ ଦେଖ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ନା, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିନେବା, ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିନେବା। ତ ଦେଖ 1/4 କୁ ଆମେ 8। ତ ଦେଖ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟିରେ 8 ଅଛି, 4 କୁ ଆମେ 8ରେ ବନାଇ ପାରିବା ନା ନାଇଁ? 4 କୁ ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଗୁଣି ନେବା, ସେ 8 ହୋଇଯିବ। ତେବେ ହରରେ ଯଦି 2 ଗୁଣା ହେଲା, ଲବରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣା ହେବ। ତେବେ କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଏଠି ଆସିଲା 2/8। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା 8 ଭାଗ ଜଳରୁ 2 ଭାଗ ଜଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଆଉ ବଳକା କେତେ ରହିଲା? 6/8 ଅଂଶ ରହିଲା। ସେ କହିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି 3/8 ଅଂଶ ପାଣି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ଦିଆଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ 3/8 ବଗିଚାରେ ଦିଆଗଲା, ଫୁଲ ଗଛରେ। ତେବେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଆଉ ବଳକା? ତେବେ 6ରୁ 3 ଗଲେ 3/8 ଅଂଶ। ତେବେ କୁଣ୍ଡରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ଅଂଶ ପାଣି ରହିଲା ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି 2/8 ଅଂଶ, 8 ଅଂଶରୁ 2 ଅଂଶ ଘର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଯାହା ବଞ୍ଚିଥିଲା ସେଥିରୁ 3 ଅଂଶ କ'ଣ ଲାଗିଗଲା? ଆମର ଫୁଲ ଗଛରେ ଲାଗିଗଲା। ତେବେ ଆଉ ବଳକା ରହିଲା କେତେ? 3 ଅଂଶ। ତେବେ ଏଠି ଆମର ଅପସନ ବି ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 0.9673 ଓ 0.7932 ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟରେ ଥିବା ଅଙ୍କ 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଏଇ 7ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ? ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ସହସ୍ରାଂଶ। 7 ସହସ୍ରାଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ।
ଏଠି 7 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? ଦଶାଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଭାଗରୁ 10 ଭାଗ, 10 ଭାଗରୁ 7 ଭାଗ। ତ ଏଠି କହିଲ ଏଇ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ ଯଦି ଆମେ 1000 ଭାଗ କରିବା, ସେଥିରୁ 7 ଭାଗ ଆମେ ନେବା, ସିଏ ବଡ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ପିଠାକୁ ଆମେ ଯଦି 10 ଭାଗ କରି ସେଥିରୁ 7 ଭାଗ ନେବା, ସିଏ ବଡ ହେବ? ଇଏ ବଡ ହେବ ନା? ତ ଦେଖ, ବଡରୁ ସାନ ଆମେ ଫେଡି ନବା। 7/10 ଫେଡାଣ 7/1000। ତେବେ 10 ଆଉ 1000 ର ଲସ ଆଗୁ କେତେ? 1000। 1000 କୁ 10 ଦ୍ୱାରା ହରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା? 1000 କୁ 10 ହରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠି 100 ଆସିଲା। 100 × 7 700। 100 × 7 700। ଏଠି 1000 କୁ 1000 ଦ୍ୱାରା ହରିଲେ କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା? 1। 1 × 7 7। ତେବେ 700 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ? 693/1000। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଅପସନ ରେ ଦଶମିକ କରିଦେଇଛି, ତ ଆମେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦଶମିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିନେବା। ତ 1 ରେ 3ଟି ଶୂନ ଥିବାରୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ବାମ ପଟେ ଆମେ ଦଶମିକ ଦେବା। ଦେଖ, ଏଠି 1 2ଟି 3ଟି ଅଙ୍କ ନା ନାଇଁ? ତେବେ 6 ର ବାମ ସାଇଡରେ ବାମ ପଟେ ଆମେ ଦଶମିକ ଦେବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିନେବା। 0.693/0.693। ଅପସନ ଏ ହେବ ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏବେ 7 ନମ୍ବର କଲେ। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୈନିକ 500 ମିଲିଲିଟର ପରିମାଣର ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ କିଣନ୍ତି। ତେବେ ସେ 2014 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର କିଣିଛନ୍ତି? ତ ଦେଖ, ଯେଉଁ ମସିହା ଦେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଜୁଲାଇ ମାସ ଆମର କେତେ ତାରିଖ? 31 ତାରିଖ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଆମର 31 ତାରିଖ। ତେବେ 31 ଦିନ, ଜୁଲାଇ ମାସ ଆମର 31 ଦିନ। ତ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ କିଣନ୍ତି? 3ଟି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି 3ଟି ପ୍ୟାକେଟ କିଣନ୍ତି, ତେବେ 31 ଦିନରେ କେତେ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବେ? 3 × 31, ଅର୍ଥାତ୍ 93ଟି ପ୍ୟାକେଟ ନା ନାଇଁ? 93ଟି ପ୍ୟାକେଟ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟର ପରିମାଣ କେତେ? 500 ମିଲିଲିଟର। ତେବେ 93ଟି ପ୍ୟାକେଟର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 93 × 500। ତ ଦେଖ, ଏଠି 0.2ଟି ଅଛି ନା, 0.2ଟିକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖି ନେଇଥିବା ହେଲା। ଦେଖ, ଏଠି 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ନେବା। 5 × 15, 5 ରଖିଲି 1 ଆଣିଲି, 5 ନୂଆ 45 1 46। ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ 0.2ଟିକୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ, ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିନେବା। ତ ଦେଖ, 46,500 ମିଲିଲିଟର ଆସିଲା। ଠିକ କଣ? ମିଲିଲିଟର ଆସିଲା। ଆକୁ ଆମେ ଲିଟରରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେବ? ନା 3ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡିକି ଆମେ ଏଠି ଦଶମିକ ଦେଇନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ 46 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ସି ହେବ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ସି। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 12ଟା ପରେ 5 ମିନିଟ ହୋଇଥିବା ସମୟକୁ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇଥାଏ? ଦେଖ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ରେଲୱେ ଟାଇମ ଆମେ କଣ 1 ଠାରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଟାଇମକୁ, 1 ଠାରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଟାଇମ କହୁଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଟାଇମକୁ। ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ 23 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏଥିରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମିଶିଗଲା, ତେବେ 24 ହୋଇଯିବ ନା ନାଇଁ?
24 घंटा होइजिबो तेबे जेतेबेले मध्यरात्रि रे 24 होई जाए ताकू 24 न लेखा जाई 24 न लेखा जाई कोन लेखा जीवो 0 0 0 0 एपरि भाबे लेखा जाए कारण एठारु पुणी अन्य गोटे दिन स्टार्ट होई जे अन्य गोटे तारीख हला तो एठी देखो 12टा पर 5 मिनिट कहै छै अर्थात कोन मिनिट जगह रे एठी घंटा जगह एठी मिनिट जगह रे हमें 5 जाई छी तो एठी हमें 5 लिखि नबा ना नहीं तेबे एठी हमें 0 को कटाई 5 लिखि नबा एतिकी घंटा हमरो बुझिला बिला माने तो ऑप्शन ए हेबो हमरो ठीक उत्तर 10 नंबर देखो जड़े व्यक्ति पाखरे गोटे 50 टंकिया नोट सह गोटे देखो गोटे 50 टंकिया नोट अछि भल से ध्यान दउथिबो गोटे 50 टंकिया नोट सह किछि 5 टंकिया नोट और 10 टंकिया नोट और 20 टंकिया नोट अछि जदि तांको पाखरे 5 टंकिया नोट 10 टंकिया नोट 20 टंकिया नोट संख्या समान होई थाए एवं तांको पाखरे थिबा टंकार परिमाण 505 टंका होई थाए तेबे तांको पाखरे थिबा मोट नोट संख्या केते तो देखो एठी कोन कहै छी 50 टंकिया गोटे नोट गोटी ता सहित 5 टंकिया 10 टंकिया एवं 20 टंकिया ए आर परिमाण समान हला आर परिमाण समान कहै छी अर्थात जेतोटी 5 टंकिया नोट सेतोनी ही 10 टंकिया नोट सेतोटी ही 20 टंकिया नोट तेबे देखो गोटी 50 टंकिया नोट अछि तेबे 505 रु हमें 50 को जदी वियोग करि नबा तेबे हमर उत्तर केते आसीबो 495 तो देखो एठी फेडिबा द्वारा 455 आसिला गोटे 50 टंकिया नोट होई गला तेबे आउ 5 10 एवं 20 टंकिया नोट बळका रहिला तेबे देखो गोटे गोटे जदी हमें नबा तेबे टोटल केतोटी होची गोटे 5 टंकिया नोट गोटे 10 टंकिया नोट गोटे 20 टंकिया नोट केते हला हमरो टोटल 35 टंका हला ना नहीं 10 20 30 5 35 टंका हला तेबे एका थरके सबु गुडा को हमें गोटे गोटे नेले 35 टंका होची तेबे सबु गुडा को केते थर नेले हमरो 455 हेबो देखि नबा 455 बाई 35 5 के द्वारा हमें काटी परिबा 5 ये 7 5 9 45 5 के 5 तो देखो एठी 91 आसिला एठी 7 आसिला तो काटी परिबा पुणी हमें 7 1 ठी 13 7 91 तेबे हमर उत्तर केते आसिला 13 13 टी 5 टंकिया नोट 13 टी 10 टंकिया नोट 13 टी 20 टंकिया नोट रो समष्टि रे 455 हेबो पुणी गोटे 50 टंकिया नबा तेबे हमर टोटल हेबो 505 टंका बुझिला पिला माने तेबे उत्तर ऑप्शन ए हेबो ठीक नेक्स्ट देखो 11 नंबर प्रश्न निम्नस्थ केउ कोण जोड़ा परस्पर अनुपूरक होई परिबे देखो अनुपूरक कोण टिके बुझिनियो अनुपूरक कोण काहा को कह जाय जेउ दुईटी कोणर परिमाण मिसी जदी दुईटी कोणर परिमाण जदी मिसी 90 डिग्री हुअंती तेबे एई दुईटी हला परस्पर अनुपूरक कोण तेबे देखो जदी दुईटी कोण मिसी 90 डिग्री हुअंती तेबे गोटे गोटे 90 डिग्री रु कम होइथिबो ना नहीं प्रत्येक 90 डिग्री रु कम होइथिबो तेबे 90 डिग्री रु कम कोण को हमें कोन कहउछंती सूक्ष्म कोण तो देखो एटी समकोण अन्य एक समकोण हेबो नाही एक सूक्ष्म कोण अन्य एक सूक्ष्म कोण हेबो एक सूक्ष्म कोण और एक स्थूल कोण सूक्ष्म कोण मिसिले से गोटे स्थूल कोण होई जिवो 90 रु अधिक होई जिवो गोटे सूक्ष्म कोण गोटे समकोण ये मध्य हेबोनी समकोण 90
ଆଉ गोटे सूक्ष्म कोण मिसिबा द्वारा 90 ठारू अधिक हो जाती। गोटे सूक्ष्म कोण एवं अन्य एक सूक्ष्म कोण मिसिले 90 हेबे तेबे से माने परस्पर अनुपूरक होई परिबे। बुझिला? तेबे ऑप्शन बी हेबो ठीक उत्तर। 12 नंबर देखो प्रश्न, पार्श्वस्थ चित्र रे केतोटी त्रिभुज अछि कहलो पिला माने जानिनो तो देखो एठी गोटे चतुर्भुज अछि ए प्रकार मु आको दुई भाग करनेली कर्ण रे तो केतोटी त्रिभुज उत्पन्न हला गोटे दुईटी मन ध्यान दे देखो भलो से पुणी आ गोटे मु चतुर्भुज कली पुणी आकु मध्य एपरि भाबे दुई भाग रे विभक्त करनेली तो आउरी केतोटी उत्पन्न हला त्रिभुज दुईटी थिला एठी मध्य दुईटी उत्पन्न हला 3 4 तो देखो आर डायरेक्शन अलगा आर डायरेक्शन अलगा ना नहीं एबे कोन करिबा ना एई दुईटी जाको आमे गोटिए चतुर्भुज रे रखि नबा तबे एई चतुर्भुज मध्य रे केतोटी त्रिभुज अछि कहला पिला माने गोटिए दुईटी तीनोटी चारोटी तो देखो एठी चारोटी एठी चारोटी एई दुईटा रे चारोटी एई गोटिए रे चारोटी तबे केतोटी हला टोटल 8टी तबे सी हेबो हमर ठीक उत्तर। बुझिला पिला माने नेक्स्ट देखो 13 नंबर प्रश्न, पार्श्वस्थ चित्र रे प्रथम वृत्तर केंद्र च द्वितीय वृत्तर केंद्र छ प्रथम वृत्तर केंद्र च द्वितीय वृत्तर केंद्र छ द्वितीय वृत्तर केंद्र छ तेबे एठी कोन कहला निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रथम वृत्तर व्यास सह समान हेबो देखो प्रथम वृत्तर व्यास एठी देखो एठी गुटिए पॉइंट आसिला ए पॉइंट रो नाम हला फ ए पॉइंट रो नाम हला प अर्थात देखो प्रथम वृत्तर व्यासार्ध की हला च एवं फ च एवं फ हला प्रथम वृत्तर व्यासार्ध तेबे आमे जानि छथि कोन दुईटी व्यासार्धर जोगरे र समष्टि गोटे व्यास होई परिबो ना नहीं दुईटी व्यासार्ध इक्वल टू गोटे व्यास तेबे च एवं फ रो दुई गुण हेबो प्रथम वृत्तर व्यासार्ध सॉरी व्यास च एवं फ रो दैर्घ्य रो दुई गुण तो ऑप्शन सी हेबो एठी ठीक उत्तर। बुझिला पिला माने 14 नंबर प्रश्न देखो, निम्नोक्त इंग्राजी अक्षर मानक मध्यरु कहार दुईटी प्रतिसम अछि प्रतिसम अर्थात कोन पिला माने ना ताकू आमे भाग करिबा द्वारा जेउ दिगरे मध्य भाग करिबा द्वारा पूरा समान देखा जाय अर्थात दुई उभय पटे समान आकार रे सिए थाए तो देखो आमे जदी एठी एम को जदी भाग करिबा तेबे उभय दिगरे समान रहिला तेबे एठी मध्य आर दुईटी प्रतिसम अछि नाही आर गोटे प्रतिसम अछि एमरो गोटे प्रतिसम अछि ना नाही प्रतिसम अक्षय अर्थात जे अक्षयटी दुई समान भाग रे ताकू अर्थात सम रूप रे ताकू विभक्त करे प्रतिसम अक्षय को जाय तेबे देखो ए को जदी आमे भाग करिबा तेबे कोन गोटे आसिला एमिति जदी भाग करिबा अलगा हो जायछि ना नाही तेबे हेबो नाही ए हेबो नाही सी को मध्य एमिति भाग कले अलगा हो जायछि ना नाही सी मध्य हेबो नाही सॉरी ई मध्य हेबो नाही ई मध्य हेबो नाही किंबा सी को एई परी गोटी ही ई को मध्य गोटी ही करि परिबा सी मध्य एई परी भाबे कले हबो नाही ई को जदी एई परी भाबे करिबा हेबो नाही तेबे ए को मध्य एई परी कले हबो एई परी कले हेबो नाही हेच को देखो एई परी कले हेबो एई परी कले मध्य हेबो तो हेच रो दुईटी प्रतिसम अक्षय अछि। बुझिला पिला माने प्रतिसम अक्षय सहज
तो देख नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कौन कही भू समांतर समतल उपरे रखा जाइथिबा एक समघन आकृति विशिष्ट बाक्स उपरे ऊपर पृष्ठर आकृति निम्नस्थ केउंटी देख समघन अर्थात कौन ना सी वर्ग चित्र रे ही होइथिबो समघन अर्थ सी वर्ग चित्र रे होइथिबो तुमे माने रूबिक क्यूब देखिथिबो जाको जो 6टी रंगर थाए नील धला रंग एई टाइप रो आमे ताकू बुले बुले गोल बुलाई ताकू गोटे गोटे रंग रे परिणत करू तार ऊपर पटे देखिले हमकू केम प्रकार आकृति देखा जाए वर्ग आकृति देखा जाए ना नहीं वर्ग चित्र तो देखो एठी हेबो वर्ग चित्र हेबो ठीक उत्तर तो देखो पिला माने रूबिक क्यूब जे माने भी देखिना तो देखो ये हला रूबिक क्यूब आर गोटे पार्श्व देखिला गोटे पार्श्व किपरि देखा जाए जदि ऊपर पटे आमे देखिबा गोटे पार्श्व हमको वर्ग चित्र आकृति देखा जाए ना नहीं तेबे ऑप्शन बी हेबो ठीक उत्तर बुझिला पिला माने 16 नंबर प्रश्न देख दुईटी संख्यार जोगफल 36 ओ गसागु 3 हेउथिबा सर्वाधिक केते जोड़ा संभव हेबो तो देख दुईटी संख्या अछि जार जोगफल जोग कले आसुथिबो 36 एवं सेही दुईटी संख्यार गसागु हेउथिबो 3 अर्थात 3 रो गुणितक गुड़िक ही हेबे ना नहीं 3 रो गुणितक गुड़िक ही एमिति ए दुईटी संख्या हेबे तो देख ए दुईटी संख्या हमें कौन कौन पकाइबा 3 रो गुणितक 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 एवं 36 तो देख 33 को जदि आमे 3 द्वारा 3 रे जोग कले से 36 उत्तर आसे एवं 33 3 रो गसागु 3 अटे एपरि गोटे जोड़ा हला गोटे जोड़ा सही परि 30 एवं 6 को जदि आमे जोग करिबा ये मध्य 36 आसीबो 30 आउ 6 रो गसागु जदि आमे बाहर करिबा 6 5 30 6 1 6 तेबे 6 उत्तर आसिला ये हेबो नाही सही परि 9 एवं 27 को जदि आमे जोग करिबा ये मध्य 36 उत्तर आसीबो किंतु एहार गसागु 9 आसिला तेबे ये हेबो नाही पुणी 12 एवं 24 को जदि आमे जोग करिबा 36 उत्तर आसीबो यार मध्य गसागु 3 नुए ये मध्य हेबो नाही तेबे 15 एवं 24 को 15 एवं 21 को जोग करी देखिबा 15 21 रो जोग मध्य 36 तेबे 15 एवं 21 रो जदि हमें बाहर करिबा गसागु 3 5 15 3 7 21 आउ एठु बाहरी बनी तेबे 3 एमानकर उत्तर आसिला तो एठी 2टी मिलला सही परी 18 रहिला 18 एवं 18 तो एठी 2टी संख्या कहिछ ना 18 18 बाहरी बनी पुणी 18 18 जदि हमें बाहर करिबा तेबे यार गसागु 18 ही आसीबो तेबे केतोटी जोड़ा संभव होला 2टी जोड़ा तेबे ऑप्शन बी हेबा हमरो ठीक उत्तर बुझिला पिला माने देख 17 नंबर प्रश्न देख 45,369 संख्यार केउ दुईटी अंकर स्थान को परस्पर मध्यरे बदलाई लेखिले संख्याटी 990 बढ़ी जीवो देख संख्याटी केते हमर अछि संख्याटी अछि हमर 45,369 तेबे बढ़िबो केते 990 ए दुईटी रो जोग करि नबा देखिबा केउ संख्याटी आछि 9 9 6 15 5 रखली कनली 9 3 12 1 13 3 रखली कनली 5 1 6
4। ତ ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଅନୁମାନ କର, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଅନୁମାନ କର। କେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଛି? 5 ଏବଂ 6। ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବଦଳିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 5 ଏବଂ 6। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଏକ ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଭାଜ୍ୟ 285, ଭାଗଫଳ 20, ଭାଗଶେଷ 5 ହେଲେ ଭାଜକ କେତେ ହେବ ବାହାର କର। ତ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯଦି ଭାଜକ ବାହାର କରିବାର ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭାଜ୍ୟରୁ ଭାଗଶେଷକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିନେବା। ତେବେ ଭାଜ୍ୟରୁ ଭାଗଶେଷ ବିୟୋଗ କର। 285ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ? 280। ପୁଣି ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିଲା ସେଇ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଭାଗଫଳକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିନେବା। ଭାଗଫଳ ଆମର କେତେ ଉତ୍ତର ଆସିଛି? 20। 20 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିନେବା। 0କୁ 0 କଟିଲା। 2 1 14 2 28। ତେବେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ଆସିଲା? 14। ତେବେ ଅପସନ ବି ହେବ ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାକ। ତ ଦେଖ 6ଟି କଲମ ଓ 7ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶି 58 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4ଟି କଲମ ଓ 3ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶି କେତେ କହିଲ? 32 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 3ଟି କଲମ 3ଟି ପେନସିଲ କିଣିଲ। ତେବେ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ହେବ? ତ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଦେଇନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଯଦି କଲମର ଦାମ x ନବା, ପେନସିଲର ଦାମ y ନବା, ତେବେ 6ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ହେବ? 6 × x ଅର୍ଥାତ୍ 6x। ସେହିପରି 7ଟି ପେନସିଲ ନବା, 7 × y 7y। ଏଇ ଦୁଇଟିର ଦାମ ମିଶି କେତେ କହିଛି? 6x + 7y ମିଶିକି 58 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେହିପରି 4ଟି କଲମ 3ଟି ପେନସିଲ, 4ଟି କଲମ 3ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶି କେତେ ହେଲା? 32 ଟଙ୍କା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପେନସିଲ କିମ୍ବା ପେନର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସେମ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖ ଏଠି 6ଟି ପେନ୍ ଅଛି, ଏଠି 4ଟି ପେନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଲସାଗୁ ବାହାର କରି ଆମେ କରିନେବା, ନଚେତ୍ ଆମେ କ'ଣ ସମାନ କିପରି କରିବା? ଯୋଗ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୁଣନ କରି ସମାନ କରିବା। ତ ଦେଖ 6କୁ ଆମେ 4 କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା 4କୁ ଆମେ 6 କରିପାରିବାନି। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକର ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ? 6 ଏବଂ 4ର ଲସାଗୁ 2 3 6, 2 2 4, ତେବେ 2 3 6 2 12, 12 ଆସିଲା ନା? ତେବେ 6କୁ ଆମେ 12ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, 4କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 12ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଠି 2 ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଗୁଣି ନେବା ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣି ନେବା। ତ 12, ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥାନରେ 12 ପଳେଇ ଆସିବ। 200 କୁ 12 x, 2 7 14 y, 2 58 2 ଆମର 116। ସେହିପରି ତଳଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିନେବା। 4 3 12 x, 3 3 9 y, 32 3 ଆମର ହେବ 96। 32 3 ଆମର କେତେ ହେବ? 96। ତ ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ପେନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସିନା ସମାନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପେନସିଲ ସଂଖ୍ୟାଟି କମିଗଲା ନା ନାଇଁ?
तो केतोटी पेंसिल कमिला कहलो 14 रु 9टी एठी ऊपर 14टी पेंसिल अछि तळे 9टी पेंसिल अछि अर्थात केतोटी पेंसिल कमी अछि 5टी पेंसिल रो कमी अछि तो एठी 5टी पेंसिल रो एठी मध्ये देखो टंका रे मध्ये कमी आसिला हेरी तो 5टी पेंसिल रो कमी रे केते टंका होची 116 रु 96 गले केते हमर उत्तर 20 तेबे 5टी पेंसिल जदी कमुची 20 टंका मध्ये कमुची ए 5टी पेंसिल दाम 20 टंका तेबे गुटी पेंसिल दाम केते हबो 20/5 तेबे एठी देखो 4 आसिला गुटी पेंसिल दाम 4 आसिला ना सेही परी देखो गुटी पेंसिल दाम जदी 4 आसिला तो एठी कोन कहैची 6टी कलम 7टी पेंसिल 7टी पेंसिल दाम केते हेबो 7 * 4 28 टंका तो देखो 6टी कलम एवं 7टी पेंसिल दाम केते 28 टंका 28 टंका मिसी हमर हेउची 58 टंका तेबे पेन 6टी पेन रो दाम केते हेबो एही 28 को हमें कोन करिबा 58 रु फेडी नबा 6टी पेंसिल रो दाम हमर पळि आसीबो ये हला 7टी पेंसिल रो दाम तेबे 28 फेडी नबा द्वारा केते उत्तर आसिला हमर 58 रु 28 फेडीबा द्वारा 30 आसिला अर्थात 6टी पेन रो दाम 30 टंका तेबे गोटिए पेन रो दाम केते हेबो 30/6 केते उत्तर आसिला हमर 5 तो गोटे पेंसिल रो दाम आसिला 4 टंका गोटे पेन रो दाम आसिला 5 टंका तो प्रश्न रे कोन कहैची 3टी कलम 3टी पेंसिल अर्थात 3टी कलम केते हेबो हमर 5 की 15 टंका हेबो 3टी पेंसिल केते हेबो 4 की 12 टंका हेबो 12 एवं 15 रो जोग 27 हुए बुझिला पिला माने तेबे ऑप्शन डी हेबो हमर ठीक उत्तर ए प्रश्न टी टिके बड़ थिला लंबा प्रश्न थिला बहुत बढ़िया प्रश्न टी ए टिके हाई लेवल रो प्रश्न टा हला टिके रहि जा पिला माने मु क्लियर कर नउची स्क्रीन टे 20 नंबर प्रश्न देखो पिला माने निम्नोक्त मानक मध्यरु केउटी ठीक देखो 8/32 आकु जदी हमें लघिष्ठ आकार परिणत करिबा तबे 4 दुगुणी एठी 4 द्वारा मारिबा द्वारा केते हेबो 4 ले नहीं डायरेक्ट हमें 8 रे मानि नबा 1 8 के 8 8 चौको 32 1/4 ठीक अछि एठी 1/4 तो एठी देखो जदी हमें 5 1 द्वारा मारिबा 5 8 40 5 9 45 तो 8/9 उत्तर आसिला कि नहीं तबे ये हेबो नहीं एठी देखो 9/11 एवं 15/16 एमानक मध्यरु 9/11 बड़ किपरि हमें करिबा 11 को 15 द्वारा गुणी नबा 15 * 11 तबे केते हेबो 5 6 1 165 16 नुआ केते हेबो सको 54 4 क्ली 5 आनली के 9 5 14 144 तबे किए बड़ एमानक मध्यरु ये बड़ तो ये मध्य हेबनी एठी देखो 7 * 21 9 10 90 तबे एमानक मध्यरु ये बड़ ये मध्य हेबनी तो देखटी 9/14 एवं 8/15 15 नुआ 135 14 टा 126 सॉरी 32 2 रखनले 3 8 8 3 112 14 टा 112 तो देखटी 135 बड़ ना 112 बड़ 135 बड़ तो पिला माने ये मध्य नुहे तो प्रश्न रो ऑप्शन गुडी को भूल देइछे एठी लिखि नबो कोनोसिटी नुहे ऑप्शन ई परीक्षा रे किंतु तमरो ऑप्शन ई नथिबो हला
तेबे तो पिला माने आज आमे 20 प्रश्नर समाधान कले उत्तर कले। तो जे मानक भी आज आमर ये वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक करने सहित तुम सांग मानू शेयर करिवो तो से माने मध्य आ परीक्षा अल्प समय रहला से माने मध्य एई प्रकार गणित को अधिक रु अधिक प्रैक्टिस करि परिबे। तो पिला माने जे माने भी एबे पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती सब्सक्राइब करि नंतु। रहिले पिला माने जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।